guys, for today's video, we're going to Goodluck Plaza Supermarket. Mag-grocery ta karon guys. Kay panagsara kay kumuari diri guys, kay tuyuon ni siya pag-drive diri. Tuyuonon ba? So nahutda na tag mga Pinoy foods or Pinoy snacks diri sa supermarket kay daghan sila kapilian. Naa diri guys, naay kusina diha nga Pinoy kusina, daghan mga kakanin, mga pansit, barbecue naa diha guys. Wala pa ko kasulay og palit diha. Pero diri ta sa supermarket kay tan-aw nato kung unsay bag-o nilang products gikan sa Pilipinas. Excited na kay ko kung unsay ato ang makit-an diring dapitan no. Magkuha sa tag basket. Ayan usa na lay nahabilin. Agoy Ginoo ko. Ngarita diri dapita guys kay naa diri ang mga Filipino snacks. Pero na ako'y nakit-an diri guys nga mga flavor sa milk tea. Ayan na avocado. Avocado. Ayan. Meron silang peach at saka meron silang mango. Mga milk tea flavor ni sila. Bag-o ni sila diri guys. Bag-o pa na siya. Ayan, dito tayo kay naidaghang mga snacks. Let's go guys to the snack areas. This is Filipino snack. Meron silang guys, naa sila'y white rabbit. Wala, naa sila'y tamarin. Ayan, bili tayo ng tamarin guys. Kasi gusto ko to guys para lami-lami kung mag-edit ta. Ayan, add to cart na tayo. At meron silang curly tops, mayroon silang dried mangoes, mango and mandarin, may choknut, may polvoron, naa sila'y ka ng unsay ngalan ani, yema. Daghan sila daghan flavor. Naa pa nin chokomani, unsa man na dried mango. Daghan kay boy bawang. No, I'm not getting that today. Biscocho. Yes, we'll try this one. This is new. Toasted bun pan. Try this one. Og di pa guys, kaila mo ani, lami ni siya. Wala pa ko katilaw. Ani. Sa sunod tilawan na nato guys kung lami ba siya. Og di apoy kanang unsay ngalan ani mga lingin-lingin. Daghan sila kaning unsa man na siya, digato, unsa na kanina ay mga biskwit, mga gahion nga biskwit ba, naa sila'y daghan guys, ug naa pa ning giring-giring nga gagmay kaayo nga lingin nun unsay ngalan ani niya, wa pa ko katilaw, lami ni sila guys, kani oraro daw, special oraro, lami na siya. Butter coconut, this is nice. Butter coconut. This is nice. Butter coconut. Guys, my favorite, pandan uta. Add to cart. No, this is chocolate. Buttered toast, yes. Buttered toast. Pilipi. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Buas, lady finger. Buas. Hala, kay numdum ko ani. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. Sardines. Yeah, Pee-wee, I remember.
this piwi. Chicharon tuna? Really? Tuna chicharon? Wow, really? Salt and vinegar water spinach chips. When the more I'm thinking, take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Look guys, golden banana chips. Banana chips. Meron din silang Vicat guys, Piatos. My favorite Piatos. May chippy sila at saka meron silang party pack. Different flavor ng chips guys. Nandito na lahat. Ayan, oh. Diba ang ganda? Huwag naa sila cracklings. Lami ba na guys? Wapo katilaw. Chippy. Oh, barbecue chippy. Clover, my favorite. No, Vicat. At saka lobster. Lobster is too salty. World of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now to where we started out. Get me out of now to where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Dito guys, ang mga frozen food, may mga bangus, mga marinated bangus dyan, at saka merong mga hot dogs, mga longganisa, mga ganyan guys, nandito sila. Dito ako nakabili ng mga kanang kalamunggay nga frozen. Ayan oh, ang dami nilang hot dogs oh. Ang dami, meron silang unsay ngalan anang bola-bola ba, fish balls. Fish ball di ay naa sila daghan diri. Naa sila longganisa o kanang tocino, naa diha dapit mga frozen bananas, naa diri mga kanang mga frozen nga mga kinhason, mga bulad naa diri, kikiam naa diri sila. Daghan sila diri mga frozen guys. Oh, diri ang mga frozen ampalaya leaves. Og diri ko magkuha sa frozen kalamunggay. Naara diha tag $4, I think. Oh, naara siya da guys. Kinahanglan magpalit ta og kamunggay kay para makautan na ta guys. Naa sila sayote leaves. Ayan oh, bili tayo ng kalamunggay. Naa sila cassava nga kanang gikagud na. Ayan, na ay balls diha oh, mga fish balls, mga unsa pa na nga balls, squid balls, kani cassava, og na ay ube, halaya, or na ay butong nga gikagud na para maghimo og cassava cake. Dito may saba na saging, at saka sa pikas may turon. Pagluto na lang ang kulang guys. Ayan. Ug di apod sila'y baligya nga mga pan, naa sila'y
obi pandesal, ensaymada, pan de coco, og obi nga pan, naa sila'y hopya, naa sila'y lain-lain nga mga dessert nga mga pan diha guys. One eternity later. Guys, mag-unpack tayo kung ano mabili ko sa Asian grocery. Charot! Ayan. Dalawang bag ito guys. Mag-unpack tayo. Ipakita ko sa inyo guys kung ano mabili ko sa Good Luck Store. One by one muna natin i-unpack. Meron tayong utak buko. Tilawan natin ni. Tilawan natin siya. Meron tayong buttered toast. Lami ni siya ipares og tea or coffee. Pero di mo kuminom og coffee. Tea. Ug niya po. First time nila ko. Special biscocho. Ayan. First time ko nila napalit. First time ko nila tilawan. Special biscocho. Biscocho. Ayan. Og Skyflakes na sweet butter. First time ko din ako napalit. Tilaw ka ani guys. Chicharon ni Mangguan. Kung kani, para ni Lucas. Chocolate Moby. Ito guys. Tilawan natin ito. Dindong. Meron tayong putya obi. At tikoy raw. Tilawan natin siya guys. Tikoy obi. Obi yung flavor. Nagbili tayo ng magic sarap. Pancit bihon. O crispy fry. Garlic o original. O meron tayong kalamunggay. Frozen na siya guys. Noon siyang maabot na din sa mga frozen na siya kalamunggay. Pero lamig hapon. Ayan sa first bag. Sa second bag naman tayo. Meron tayong pancit bihon. Nakapon itong pancit bihon gihapon pero different brand. At meron tayong butter coconut. Or butter coconut guys. Tilawan nila to. I've never tasted this before. We'll taste that one. At bumili na rin ako ng spiced vinegar. Kaya nabot na ako vinegar. Oh, naatay canton. Pancit canton. Hapit na akong birthday guys. So magpancit na pohon. Ayan. Ay kani guys oh. Salted kamay. Oh. Sampalok. Salted sampalok. Tilawan nila to guys. Lami ni siya og gumugumon kung mag-edit-edit ano. Charot. Yan guys, thank you for watching and see you on my next unpacking video. Thank you so much. Bye-bye.